Fasalot 24 Raima Belly TWF ni Saktar Mumbai Mayung Bokrok BC te Roshabari Bishua Kaini Bisini TWF Bure Bodolong no to Ibuskang ni Edishi Chongmare no to Ikishamale Mung Panda Klaika Opa no Tangai Manjaka TWF Central Committee ni GS Gita Deborma TWF Central Committee ni GS Sivanjali Deborma MLA Nondita Deborma Riang TWF ni Central Committee Secretary Sivani Deborma te Bishakha Deborma TWF West District ni Secretary Naisha Mari Deborma Akosongro. The report Hamkrai TV. Belekin hambai pilano chini media friends no chini di pramothani the समस्त activities sini tomoni day to day obron coverage supply tomoni bagi non belekin hambai ini entire team no belekin hambai ini বিশেষ কি জমা জায়গা মাইরুল বখরা পাড়া দলপতি বিসি কল্যাণসি তে রতননগর বিসি তে অবন করে যে রয়সাবাড়িও থানায় রয়সাবাড়ি বাহিনী उनाव प्रग्राम आरो खालामनाय दङ दिनैनि मेन उद्देश्य ओंखाय जों दाबो शुधुमात्र दिनै दिप्रामथानि इलेक्शन कैम्पेन खालाय दङ साइमानो 2 मास परे एखबा 2026 हाय एडिसि इलेक्शननि फाइ दङ जों अबो साइमानो गाहाम खालायै दिनै अबो साइमानो बरलि जे हाय 2026 एडिसि इलेक्शनाव दिप्रामथ आरो आर्टिस्टफोरा आथिनाय बागै शुधु समयनि अनलाइन खालाय दङ देखा साइड बाय साइड अबो क्लियर खालाम जोङो जे बीजेपी रो 28 सन्तमनि बरनि अंक बुल नाखागे चिंगनो अंक फोरनि रनाय तामनि बागै हिंखाय across the ADC area 7132.56 वर्ग किलोमीटर बरा पद्मकुमार बाडिमेनिया अबं जे हापुं हाताय दिनै अजरा आनार संसिबिनो फायनाय बरा क्यालकुलेशन निलेनि बागै जों बरनो चेलेन्ज जानो हयसे दिनै एडिसि एलाकानो বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামূলক কাজ সমানি করেব বরং যদি 28 নে তুইয়াওই ইমান নুকামকে বরং আগাম সানামসুমু নরক ফাস্টপল থুগ্রাদি তারপরে ইমান নুদি তুইয়াওই ইমান নুমনি আবার সাকসেস জিয়া তামনি বাকি হিসাই দিপ্রামথা সরকার ফাইনাল বাকি দাবো শুধুমাত্র সময়নি অপেক্ষা দিন জায়গা নক উপলব্ধির অবন প্রমাণ থাইও ইয়াসা গুবাগ্রানি লগি তংনাই गुबाग्रानि दागिमाबायनो या पिछानाय गुबाग्रानि सामाबायनो बुट बरनाय हायसि अदरवाइज बीजेपी रा का तंखौ जाखौ आबोरनो आगाम सानामोजों जाव जागा दिनैनि इलेक्शन कैम्पेन कि सब फाइसबायखौ दिनै अत्र एलाकानि दिनै टीडब्ल्यूएफनि ब्लक प्रेसिडेंट रायमाबेलिनि ब्लक प्रेसिडेंट 24 रायमाबेलिनि दिनै बुकुम निर्मला दङ अजागानि दिनै दादु आसु आफाया बर दंखौ नुबाय दिनै दादु दङ अजागानि दिनै मेडाम नन्दिता देबरमारिया एमएलए मेडाम दङ दिनै टीडब्ल्यूएफ जनरल सेक्रेटारि दङ शिबानी देबरमा बिशाखा देबरमा तारपरे शिबांजलि देबरमा नाइसा मारि ते अजागा वाइटीएफनि सेक्रेटारि ते अत्र एलाकानि दिनै जत शीर्ष नेतृत्व दंफायो अबनो एकमात्र प्रुफ लायका जे दिप्रामथा हाय और 24 रायमाबेलियाव आसुफ्राय आसुबिसं हामबाय